হ্যালো, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব সংখ্যা গণনা, কাউন্টিং নাম্বারস 1 to 50। স্কাই ব্লু কালার, পার্পল কালার, পিঙ্ক কালার, রেড কালার, গ্রিন কালার, অরেঞ্জ কালার। কাউন্টিং নাম্বারস 1 to 50। গ্রিন কালার 1 1 2 2 3 3 4 4 red color 5 6 7 8 sky blue color 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 orange color 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 purple color 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 pink color 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 black color 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 orange color 29 29 30 30 31 31 32 32 sky blue color 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 purple color 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 green color 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 black color 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 red color 4 9 49
50 50 51 51 52 52 Pink color 53 53 54 54 55 55 56 56 এরকম শিক্ষামূলক আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি লাইক করবে ও সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।